क्षमा कर दियंतु मरी जीवी बाबू मरी जीवी মরি যাবে। মরি যা बाबू मो कथा तर बुझीबा को चेष्टा करंतु बाबू कौन बुझेबु तू मते हाँ तो भड़ी गोटे निमक हराम विश्वासघातक बेईमान पुणी बुझेबो मते बाबू मोर किछि भूल नहीं बाबू किछि भूल नहीं सेथि पई मो बैंक कैश अकाउंट 2 लाख टंका चोरी कलु मो मृत्युंजय मान गोविंद मानसी 12 वर्षरे 12टा क्राइम करे तथापि पुलिस मते अरेस्ट करी 18 मासरे 8 थर जेल जाए जेलर मते हजत भितरे रखी पारे ना 24 मासरे 4 थर कोर्ट जाए जज मते दंड करी पारे ना कहीं ना ठीक लोक मान समस्त कुंती ए मृत्युंजय मान गोविंद मान सिंह बाघ नहले मध्य बाघठू आउरी भयंकर सिंह नुह सत सिंह ठारू आउरी हिंस्र बैंक अकाउंट 2 लाख टंका चोरी करी सरला पर कहूछु कोन ना मोर किछि भूल नाही बाबू दरकार थिला बापड़ को पाखु आसीथिले एथे पाई टंकाटा मोर कर तू चोरी कलु बाबू मु से जगन्नाथ मताई दे ए जगन्नाथ बंद कर दे कौ जगन्नाथ कथा कहूछु तमर सही जगतर नाथ जगन्नाथ को मो लेलिहान अग्निकुंड शिखा मध्य निक्षेप करबा को चाहे बाबू पांडव मानक सहित मित्रता थिला परे मध्य बंचई परिला अभिमन्यु बाबू बंचई परिला घटस्कच जानी शुणी गुरु पांडव मध्य गोटाए पसा खेलर आयोजन करदेला कौन करिछु तमर सही जगन्नाथ जहाँ मो इनकम करिछु गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब मो परिश्रम तेणु मो बैंक अकाउंट 2 लाख टंका चोरी करिछु माने जेल जीवाटा फाइनल बाबू सतना मोर अति जरूरी थिबारु टंकाटा चोरी कलु ऐश टंकाटा चोरी कलु जे मो विश्वास रे विष दे मारी देबी तोते बाबू मारी कौन है भाई ए बेईमान टा मो क्या बैंक कैश अकाउंट 2 लाख टंका चोरी करी भाई जहाँ कहते कौन सत हाँ बाबू बाबू जहाँ कहते सब सत आम कंपानी कैशियर रही तू आम अकाउंट 2 लाख टंका चोरी कर आज मु बाबू मो कथा तेरे बुझा को चेष्टा कर मु जानी चोरी चतरा भूल करी न तेरी मो रोगीना स्त्रीटा मेडिकल बेड रे पड़ी छटपट होता माने कहले तार ऑपरेशन हबो आ ऑपरेशन पई 2 लाख टंका दरकार सथे तुम अकाउंट 2 लाख टंका चोरी कलु ए मनोज ए छोट लोक गुडे को माडो मारी किछ लाभ नै इमीडिएट पुलिस को फोन कर ए 4 वर्ष जेल रे रहि गले जानी परिबो टंका चोरी करिवार परिणाम ता केते भयंकर बाबू मो कथा तेरे बुझीबा को चेष्टा करते बाबू रोगीना स्त्रीटा पाखरे छोड़ा छोटा को छाड़ी दे मु आपन को दुख जणैबा को आते हेले सेदिन थिला आपन को झियो मामार जन्मदिन आपन को गेट पाखे ठियाई बड़ पटरी डाकिली बाबू 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 मो दुख टिके सुनतु बाबू हेले मो डाकटा आपन को कान रे सबिलानी बाबू तू कौन भाई को पाखु को जाई परिलुनी जीवा को चेष्टा करी बाबू हेले आपन को दरवान मो गला रे धक्का मारी गेट बाहर छाड़ी दिया तापरे मो बाध्य हई टंकाटा चोरी कलु ए टंकाटा चोरी कलु न जाय मो विश्वास रे विष देई देलु नक्सले तोर से मनगोड़ा कहानी ए मो मुंडो गरम करना मो मुंडो गरम कले डायलॉग बदली जीवो आ डायलॉग बदली गले बीजेम बदली गले तू 100टा जेल जीवाटा फाइनल बाबू मते जेल ही गले मो रोगीना स्त्रीटा मरी जीवो मरी जाऊ मो छुआटा अनाथ होई जीवो मरी जाऊ मो संसार भासी जीवो भासी जाऊ मानस इमीडिएट पुलिस को फोन लगा फोन बाबू मो कथा सुन पुलिस के फोन करो तो इंस्पेक्टर
आम अकाउंट 2 लाख टंका चोरी करथिबा आसामीटा वर्तमान एठी अछि आपण जते शीघ्र पारुचंती ताकू कोर्ट फॉरवर्ड करिवार व्यवस्था करंतो बाबू आपण तरे बस स्त्री और पुओ मुओ को चाहतो बाबू मरी जीवे बाबू बाबू नमस्कार सर वन सर मो शुणा को पाइले आपणकर बैंक अकाउंट रु 2 लाख टंका चोरी करथिबा लोकटा किए हम बैंक अकाउंट 2 लाख चोरी करथिबा लोकटा आपन को सामने रे ठिया होईची ना यू आर अंडर अरेस्ट मृत्युंजय मानगमित मान सिंह बैंक अकाउंट रु 2 लाख टंका चोरी करी था अभियोग रे मो तुमको अरेस्ट करछे बाबू मो परिवार बसी जीवे बाबू मो छुआटा अनाथ होई जीवो जाऊ मो स्त्रीटा मरी जीवो मरी जाऊ बाबू मो स्त्रीटा जति मरी जाए ताले आपण को दिन ना दिन पश्चाताप करिबा को मृत्युंजय मानगोविंद मान सिंह अभिधान रे पश्चाताप करिबार प्रश्न उठौनी पश्चाताप करिबे किंतु काहे किबे काहे कि ना आपणकर सही गोटाए भूल पाई जगन्नाथ मंदिर भांगिबा बंद करो बंद करो जगन्नाथ संस्कृति अपभंसता बंद करो जगन्नाथ मंदिर भांगिबा बंद करो जगन्नाथ मंदिर भांगिबा बंद करो जगन्नाथ मंदिर भांगिबा बंद करो जगन्नाथ संस्कृति अपभंसता बंद करो देखो आमे ताको से जगन्नाथ मंदिर भांगिबा को दबानी कि से जगह उपरे ताको फैक्ट्री करबा को दबानी हां ककाई आमे सतारे जगन्नाथ मंदिर करियो केबे भी दबानी ई सतारे फैक्ट्री हबा को दबाले बंद करो जगन्नाथ मंदिर भांगिबा बंद करो जगन्नाथ संस्कृति अपभंसता बंद करो जगन्नाथ मंदिर भांगिबा बंद करो हेलो जगन्नाथ मंदिर भांगिबा को देबेनी अरे समान को बुझाओ दरकार पड़िले तांको मुह ऊपर को बिड़ा बिड़ा टंका फोबाड़ी दियो देखिबो तांको पाठीटा अपे अपे बंद होई जिवो मो मृत्युंजय मानगोविंद मान सिंह एथे कोइला पर मध्य समाने जगन्नाथ मंदिर भांगिबा को विरोध करूचंती अरे सेमिति हेल तो सब किछि गड़मड़ होई जिवो मो प्लान प्रोग्राम सब भ्रष्ट होई जिवो सुनो जे कई जगन्नाथ मंदिर भांगिबा को विरोध करूचंती सेमान को ऊपर बुलडोजर लगाई दियो ओ मृत्युंजय मानगोविंद मान सिंह जहां निष्पत्ति निये सेटा फाइनल मो निष्पत्ति नहीं माने जगन्नाथ मंदिर भंगा हबो मो सान भाई मानस मानगोविंद नारे सैठे फैक्ट्री हबो यस इट इज माय फाइनल डिसीजन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ के तमे मु प्रीतिपुर जगन्नाथ मंदिर महंत माधवानंद आ सेमाने होचंती जने जने सिद्धि पुरुष एठी काम कोन देखो बाबा तमे होचो ए अंचल जने उद्यमान शिल्पपति प्रभु जगन्नाथ कृपारू तमे उन्नतिर पहाच अतिक्रम कर चली
ତେଣେ ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛ ସେଇଟା ହଉଛି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର। ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ତମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନି ବତ୍ସ। ତମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ତମ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ତା ନହେଲେ ତମର ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ସେଇ ଭିକାରୀଟା ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେବ। ଅଭିଶାପରେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଦେଖ ବାବା, ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର ଠାକୁର। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିହାସ କରନି। କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହୁଛ ତମେ? କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହୁଛ? ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଅଭାଗଣା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆରେ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ, ଅସହାୟ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନି। ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଖାଏ, ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ଉପବାସ ରହେ। ତା ଛଡା ତମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମତେ ବେଶ ଜଣା। এইটা তোমার অহংকার নুহ তো? ଚିନ୍ତାଧାରା ତମର ଭୁଲ ନୁହଁ। କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଅରହି ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଛଟପଟ ହେଇ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଟିକେ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲୁ ତ? ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଗଛ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲୁ? କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ? କୋଉଠି ଥିଲା ତମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ? ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ କିଛି ମାନେନି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାଟା ପାଇନା। ମୁଁ ତମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତମେ ମୋ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କର ବାବା। ମୋ ହାତରେ କୋର୍ଟ ପେପର ଅଛି। ଯେ କେହି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିରୋଧ କରିବ ସିଧା ଜେଲ ହାଜତରେ ଠଙ୍କି ଦେବେ। ପୁନର୍ବାର ଚେତାଇ ଦଉଛି, ତମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛ ସେ ମନ୍ଦିରର ବିରାଜମାନ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ ଦିଅ ବଡ ଠାକୁର, ଯେତିକି ସବଳ ସେତିକି ଜଟିଳ। କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହୁଛ ତମେ? ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବତାରରେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ୍ଲୁକ ମାଙ୍କଡ ଏମିତିକି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଧର୍ମୀ କଳା ପାହାଡ ଭୟରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱାପର ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ 1866 ମସିହା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ପୋକ ମାଛି ଭଳି ମରିଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇ ମରିଗଲେ। କଣ କରିଥିଲା ତମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ? କଣ କରିଛି ତମର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ? ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାଟା ପାଇନା। କାଳି ମୁଁ ସହଇ ଗର୍ବ ନ ସହଇ ଦଣ୍ଡକେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରଇ। ପଦ୍ମରେ ଭାବୁଥାଇ ତାକୁ ଅଭୟ ବର ମୁଁ ଦିଅଇ। ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷକୁ ନା ନିଜର ଭୁଲଟା ଦେଖାଯାଏ ନା ଅନ୍ୟର ଠିକଟା ଦେଖାଯାଏ। ଧନ ଦୌଲତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଜି ତମକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ସଂସ୍କାର ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ। ହେଲେ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ମଣିଷକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରିଦିଏ, ତାକୁ ପରାଜୟ କରିଦିଏ। ପରାଜୟ? ଏ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନ ସିଂ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ପରାଜୟ କେବେ ନାହିଁ, ଅପରାଜୟ ମୁଁ। ଦିନେ ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଲଙ୍କାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଦିନେ ତାକୁ ତା ପୁଅର ଶବ ଉପରେ ବସେଇଥିଲା। ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଗ୍ରୀକ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଦିନେ ଖାଲି ହାତରେ ମଶାଣୀକୁ ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ସେମିତି ତମର ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତମକୁ ଦିନେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ମନେ ପକେଇବ ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଜଣେ, ତମ ନାମ ରଖିଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ତମକୁ କର୍ମର ବାଟ ଦେଖେଇଛି ଜଣେ, ଆଉ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ। ଶେଷରେ ତମକୁ ମଶାଣୀକୁ ନେବେ ଅନ୍ୟମାନେ। ଜଳିଯିବ ତମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ତମକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦବ। ପାଉଁଶ। କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ମାନସ, ଏ ଭିକାରୀଟା ଏଇଟା ଆସି ପ୍ରଳାପ କରୁଛେ, ତା ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ତାକୁ ଗେଟ୍ ବାହାର କରିଦେ।
ଆଉଟ୍। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ମଣିଷ କାଳକୁ ଦେବତା ସୁମର କାଳ ଗୋଡ଼ଉଛି ପଛରେ ତୋର କାଳକୁ ତୁ ନ ପାରିବୁ ଏଠି କାଳ ଚାହିଁଛି ତତେ ଜଳ ଜଳ କରି ମରିଯିବ ତମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ରହିବନି ତମେ ମାନେ ମତେ ନୁହଁ ତମେ ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କପ ଦୃଷ୍ଟି ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଜଳିଯିବ ତମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ତମକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତମ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ জগন্ন সেই ভিখারি অসহায় পেট খিয়া জগন্ন সে পুଣି অভিশাপ দেব মতে তুমি এ করদল মোহন তোমার এতক অপমান দেই ঘরে ধক্কা দেই বাহার করদল এ মৌসুমী যে যেমতি কর্ম করিব সে সেমতি ফল পাইব মোহন তোমার যাইবে আমাকে অভিশাপ দেই গলে কোন হবো এবে କିଛି ହବନି ଭାଉଜ ତତଲା ପାଣିରେ କ'ଣ ଘର ପଡ଼ିଯାଏ ତା ଛଡ଼ା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବଣ୍ଡ। ମାନସ ঠিক কথা কইছন এই দেখুন সুর বাবা সারথী বাবা এতে কেতে বাবা অছন্তি হেলে লোকে সেমানকো ভগবান বলি পূজা করলে হেলে শেষরে হেলা কো ଦେଖିଲଟି ଭାଉଜ ମୂର୍ଖଟା କେମିତି ଏ ଘର ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଗଲା ବୁଝିଲ ଭାଉଜ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ନୁହଁ ବରଂ ଏଇଟାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ନେଇ ମେଡିକାଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। এ ମାନস যা হবার দিলা হে গলানি সে কথা ছাড়ো আরে বাবা এবে কোন হবো ঠিক সে কথা ଆଉ କ'ଣ ନା ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ମୋରି ଘରେ ମୋରି ଭାଇକି ମୋରି ସାମ୍ନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। যাও 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 আউ এতে লক্ষ্মণগিরি পড়ি এবার দেখাইবা দরকার নাই মু ভালো ভাবে জানিছি তম ভাই যদি কইবে কুকুড়ার 6টা গোড় ମୁଁ ବି କହିବି କୁକୁଡ଼ାର 6ଟା ଗୋଡ଼। ଏ ଭାଉଜ ତମେ କେବଳ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଗପ ବହିର ଉପର ମଲାଟଟା ଦେଖିଛ ଯୋଉଟା କି ମୋଟା କାଗଜ ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଛବିରେ ତିଆରି ହେଲେ ସେଇ ବହି ଭିତରେ ପୁରୁଣା ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ସାଧା କାଗଜରେ କାଳିରେ ଲେଖା ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ତମେ ଦେଖିନ ଭାଉଜ କି ସେ ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥକୁ ତମେ ବୁଝିନ ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡାକ ହାତ ଧରା ଧରି ହୃଦୟର ମଲାଟ ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ଆସନ୍ତି କୋଉଠି ଥାନ୍ତି କେଜାଣି ଲୁହ ଗୁଡାକ ତକିଆ ଭିଜେଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏବେ ବି ସେ କଥା ଗୁଡାକ ମନେ ପଡିଗଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଥରି ଉଠେ ଭାଉଜ ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଥରି ଉଠେ। এ ମାନস শোনা কোন সে কথা আরে মতে কো কোন সে কথা ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯିବାର ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ ବୋଉଟା ବି ଆମକୁ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟା ସେତେବେଳକୁ କିଛି ଖାଇ ନଥାଉ ଭାଇ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଉର ଶବଟା ସେମିତି ଘର ଭିତରେ 2 ଦିନ କାଳ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ଆସିଲେ ବୋଉର ଶବଟାକୁ ମଶାଣିକି ନେବେ। তারপরে ମୋ ଭାଇ ଆସିଲା ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥାଏ କି ବୋଉର ଶବ ପାଖକୁ ଯାଉନଥାଏ। হেলে ভাই বউଙ୍କ সব পাখକୁ କାହିଁକି ଯାଉନ କାହିଁକି ନା 2 ଦିନ କାଳ ଗୋଟାଏ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜି ମାଜି ଆଣିଥିବା ଭାତ ଡାଲିକୁ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ 4 ଦିନ କାଳ ଉପାସ ଥିବା କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। ଏ ଭାଉଜ ଯୋଉ ଭାଇ ପାଇଁ ତା ବୋଉର ମଲା ଶବଟା ବଡ଼ ନ ହେଇ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପେଟର ଭୋକଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ସେ ଭାଇ ଯଦି କହେ କୁକୁଡ଼ାର 6ଟା ଗୋଡ଼ ବୋଲି ତା କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରି କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଠାକୁର। ভাউজ
ତମେ ସବୁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗପୁଛ ସେପଟେ ପରେ ଆମ ହିରୋଇନ ରାଗି ଗଲେଣି ହିରୋଇନ ରାଜି ଗଲେଣି ମାନେ? କାହିଁକି ଆଜି ପରେ ଆମ ମାମାର ଜନ୍ମଦିନ ଆରେ ହଁ ତ ଆମେ ତ ପୁରା ପୁରି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ लो 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 लेट कम सून